guys. Hi guys, ito na yung part 2. Siya naman kasi next step. Okay. 2 bites! 2 2 pa bites rin. pa rin. 2 bites. 2 bites pa rin, guys. 2 bites. Mas malaki sa inyo kasi sa akin. Pero malaki yung kanyang bibig. 1. 2. 3. Okay, 2. Okay na. Una. Cellphone. Sana all. 2 din! 2 din! Ano? Ayaw. Baka pare-parehas tayo po. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ang tagal. Wait lang kasi madali ka. Two. 2. Putek. 1. Huwag mo ko gayahin. Nagdagaya, bawal copy. Ikaw naman kasi. Wait lang guys. Ito na, guys, Nakalakas kay yung Cassiopeia. fried rice. Fried rice. Brightness. Brightness guys. 2! 2! Patay lahat 2! Tayong lahat. 2. Oh. Uy! Di nasusubuan. Nawakan ko lang. 1. Ang ganda yun kapag nakaganito siya. Parang short hair. Okay na. Next. Okay na, next. Ako na. Heater. Anong heater? She. One! Lang. Sana all. 6 lang. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all na sana all. 1. Guys, abangan nyo yung part 3 mamaya. Ah. 2. Baboy. Mang.